Jean Bags Bag-aw. And then, Mateo. Mateo. Ay, Abada. Naibog na ako sa kalan. Ala, di us. Aw, tumbag yun. Ginsay na guna, be. Ginsa. Woo! Manong Abada. Followed by Jean Bags Bag-aw. Ay, namukmok. Agoy, na-slide sa kapin. Ay! Nautruhan ka yun! Didyas, magaling tao. Motor pa ba? Tawara na ko na, guys. So, si Manong Abada. Mura-gula, dagat si Kaizen Lau. Or naka-raincoat. Manong Abada ang naguna, guys. Manong Abada. Final hit, 85-65. Followed by Jean Bags Bag-aw. Gentle Fair. And then, Kaizen Lau. Oy, naupat si Kaizen Lau. Sa ikalima, Hapaw. Woo! Grabe, Manong, oh. Oh! Hala! Bakbakanay! Jean Bags Bag-aw. Gentle Fair. And then, Kaizen Lau. Hala! 2, 4. Ikalima si Hapa, guys. Ikaunong si Zian de la Cruz. Hala! Si Kaizen, oh. Oh, Kaizen versus Gentle Prayer. Hala! Bakbakanay, guys. Oh. Ayan, Gentle Prayer versus Kaizen Lau. Ay! Nagkaduha na si Kaizen Lau, guys. Natulo si Gentle Prayer. Kaupat si Jean Bags Bag-aw. Hindi na makita, guys. Tayo na kayo kung kinulan. Wara, Manong Abada. Followed by Kaizen Lau. And then, oy! Nakuha ni Jean Bags si Gentle Prayer. Woo! Manong Abada. Kaizen Lau. Sarado sila. And then Jean Bags and then Gentle Prayer. Grabe na kaya. Daga na kanya. Sige po. Tuloy kayong ulan. Final hit. Dari sa Kalaka. So, ara si Manong Abada. And then Kaizen Lau. Hala, di sagdigiyas pirading. And then, oy, napalungan si Gentle Prayer. Uy, napalong iyang motor. Ay, napalong. Tapang niya, oy. Ay, anda na. Wala, kasi ito pa. Nangaunsa na sila. Manong Abada pa rin natin na, guys. Followed by Kaizen Lau. And then Jean Bags. And then, oy, Rayo. Rian. And then Gentle Prayer. And then Haba. Nakabalik na dahil ako si Gentle Prayer, guys. Wala, Manong Abada versus Kaizen Lau. Puro puti o helmet. Woo! Zian versus Jean Bags. Ay, natumba si Gentle Prayer. Oh, yellow flag! Yeah, yellow flag! Kapit pa natin siya si Haba Ganlog. Wala, natumba! Wala, natumba si Manong! Tumba si Manong! Una na si Kuan! Kaizen Lau! Wala, naguna na si Kaizen Lau, guys! Woo! Natumba si Manong Abada. Si Kaizen na ang naguna karon, guys. Tura yung papa nag-coach. Oy, Ganlog, ituyok. Kaya nituwak ng ulan, gamay. Manong, nagukod na po si Manong.
Bangong na dayon. Woo! And then, gusto pa yung nagsunod na. Hinay lang. Go! Mana bada? Tara. Dikit ya papa. Ini ang park, naglog ka na diyo. Kaya na kayo. Rian versus Aneo. Wow! Oy, natumpa na po si Manong. Danlog lagi ka na diyo. Danlog ka na diyo. Ay, uga mo na niya ba? Boy, makuyawan. Si Hapa. Okay ra na, nating yes ra. Ikandang. Boy, kasi wa katungas. Dahil wa nakatungas, bay. Agoy, si Jingbang siguro to ay. Kaya nakuha gini siya. Di sa matungwa ka ba? Jinbags lagi ba? Natumba siguro. Kaya nga, nakakita na. Lagi, gusto may ulan.